శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణం 7వ అధ్యాయం முதல் స్కందం. శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణం ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா 7th சாப்டர். அஸ்வத்தாமா திரௌபதி புத்திரர்களை வதைத்தல், அர்ஜுனன் அவனது செருக்கை அடக்குதல். சௌனக உவாச்ச நிர்கதே நாரதே சூத பகவான் பாதராயணः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तत किम् अकरोद्विभुः. सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमपश्चिमे तटे सम्याप्रासयिति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः. तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो भदरीषण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणिधध्यौ मनस्वयं. भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयं. यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते. अनर्थोपशमं साक्षाद् भक्तियोगम् अधोक्षजे. लोकस्य जानतो विद्वांस् चक्रे सात्वतः संहिताम् यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा. स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः. शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः. कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मारामः समभ्यसत्. सूत उवाच आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः. हरेर्गुणाक्षिप्तमतेर्भगवान् पादरायणिः. अद्य गान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनः प्रियः. परीक्षितोत्तराजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्. यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु भृगोदराविद्धगदाभिमर्सु भक्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तथा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली. तथा शुचस्ते बृंरुजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आतधायिनः. गाण्डीवमुक्तैर्विशिकैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्राम्. इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः. अन्वाद्रवद्धंसित उग्रधन्वा
कपिध्वजो गुरुपुत्रं रतेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराध्रवत् प्राणपरिप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यतार्कः यदा शरणमात्मानम् ईक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अतोपस्पृश्य सलिलं सन्धेधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतोदिशं प्राणापदम् अभिपरेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायां व्युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुदयानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेज परमदारुणम्। श्रीभगवानुवाच वेत्तेऽधं द्रोणपुत्रस्य भ्राममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणपाद उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय सन्दधे संहत्यान्योन्यमुपयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधा दीर्घवह्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकममं सथ प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयं तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं भबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रशनया यथा शिबिराय निनीशन्तं धाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन्निशि बालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जठं प्रपन्नं विरथं भीतं
न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान्यः परः प्राणैः प्रपुष्णाद्य कृणखलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्धोषाद्यात्यदः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनिपुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अतोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच सासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूकृपी तद्धर्मज्ञमहाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णसः मारोदितस्य जननी गौतमी पतिदेवता यताहमृतवत्सार्ता रोधिम्यश्रुमुखी मुहुः यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पितं सूत उवाच धर्म्यां न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः नकुलसहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्ते योहन् सुप्तांशिशून् वृता निशम्य भीमघटितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हणः मयैवोभयमां नाथं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्व यथा प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सूत उवाच
अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्धमतासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतः प्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत् वपनं द्रविणाधानं स्थानानिर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं சக்ருர்நிர்ஹரணாதிகம். ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 7வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.